افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. бачаҳои азиз, ҳоло шумо идомаи афсонаи духтари доноро аз мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед. мо париро дидем. гумон аст ки ягон фарзанди одамӣ дар ҳусну малоҳат шабеҳи ин парӣ бошад. абрувони пайвастаи тобон, чашмони шаҳлои калон калон, зулфони ҷингилаи паризох, лабонаш ақиқ, даҳонаш хунчаи хандон, рухсорааш садбарги тару тоза, қадаш сарви равон, рафтораш капки хиромон, сухан мекунад булбули хушхон. чунон таърифу тавсифро шунавида подшоҳ мафтун шуд ва ӯро шавқи дидани духтар боло гирифт. ӯ аз болои 7 қават курпачаи мулоими духобаву шоҳӣ бархоста ба сӯи хаймаҳои духтари асмонпарӣ асп ронд. духтар пироҳани ҳарир дар бар ба пешвозаш омад. подшоҳ ӯро дида қариб буд ки аз ҳуш равад. худро ба зур нигоҳ дошта духтарро ҳол пурсид. духтар ӯро ба хайма ба сари дастархон таклиф намуд. ҳарду хеле вақт чақчақ карда нишастанд. баъд духтар қуттии шохмотро бароварда пеши подшоҳ гузошт. подшоҳ аз кӯдаки ин бозиро дӯст медошт ва дар ин бозӣ аксарияти дарбориёнро мебурид. вай хурсанд шуда қуттиро кушод. донаҳоро чида тайёр кард. хуш, подшоҳи бузургвор, гуфт духтар, ба чӣ бозӣ мекунем? ҳар чӣ дили шумо хоҳад, гуфт подшоҳ. ба аспҳоямон, гуфт духтар. агар шумо буред, аспи маро мегиред, агар ман бурам, аспи шуморо. подшоҳ розӣ шуд. духтар бозиро бурид. аспи ман аз они шумо, гуфт подшоҳ. духтар аспро гирифта ба надимонаш фармуд ки ба байталаш монанд. дери нагузашта байтал аз аспи подшоҳ ҳомила шуд. рӯзи дигар духтару подшоҳ боз баъди зиёфат, чақчақу суҳбати дилангез ба сари шатранҷ нишастанд. ин дафъа ба чӣ бозӣ мекунем? пурсид подшоҳ. ба тозии шикориямон, ҷавоб дод духтар. подшоҳ розӣ шуд. духтар боз бурид ва тозии подшоҳро гирифта ба надимонаш фармуд ки ба модасаг монад. ба ҳамин тариқ модасаг ҳам ҳомила шуд. подшоҳро тоқати ҷудоӣ аз духтар намонда буд. рӯзи дигар саҳарӣ боз ба хаймаи духтар омад. баъди таому калом подшоҳ шатранҷро ба миён гузошта гуфт. акнун мехоҳам ки ман барои буридани ту бибозам. агар бурам, ту аз они ман. агар ту бурӣ, ман аз они ту. духтар гуфт. ба ин шарт пагоҳ мебозем. имрӯз ман мехоҳам барои мӯҳри подшоҳӣ бибозам. духтар мӯҳрро буриду ба надимонаш фармуд ки рафта сандуқро кушоянду тиллояшро гирифта, баъд пӯшида ба қулф сургӯч рехта, ба рӯи қулф мӯҳр занад. фармони ӯ иҷро шуд. рӯзи дигар подшоҳ духтарро бурида ба шодиву тантана гуфт. ту акнун аз они ман. ҳақ дорам бо ту ҳар чӣ хоҳам кунам. ҳақ доред, гуфт духтар. мулло биёваред.
مرا نکاح کنید، من زنی شما. بعد نکاح دختر اسب و تازی مهر پادشاهی را برگردانیده گفت من که زنی شما شدم، این چیزها هم از آن شما. چند روز دختر و پادشاه شاد و خرم زندگی کردند و یک پگاهی پادشاه از خواب راحت خیسته دید که زنش در پهلویش نیست. با اضطراب افتاد. با وزیران اسکرانش فرمود که 4 طرف را کابند و زنش را یابند. اگر نیابید سر از تنتان جدا میکنم. در حالت اضطراب تهدید کرد پادشاه. با 4 طرف اسب دواندند. جای نماند که نرفته، محل نماند که نکافته باشند. نشانه در یگان جا از دختر نیافتند. پادشاه نمیدانست چی کار کند. او را نه رغبت به زندگی ماند و نه شوق به پادشاهی. داد و واویلا گفته، سینه برهنه کرده، روز تا شب و شب تا روز به خاکی سرد پخش نموده میخوابید. نه سخنی شنیدن میخواست و نه با کسی گپ زدن. وزیران و ندیمانش جمع شده مصلحت کرده دوای درد او را نمیافتند. دختر پری بود. مقرر به باششگاه قومی پریها به پس کوه قاف رفته است. میگفت یکی. شنیده ایم که در این عالم کوهی به این نام وجود دارد، ولی کسی را ندیده ایم که آنجا را دیده باشد. میگفت دیگری. عادت پریان همین است، ناگاه پیدا شدن و ناگاه غیب زدن. بهتر بود که پادشاه با پریزاد سر و سودا نداشته باشد. میگفت سومی. خلاصه درد پادشاه را دوای پیدا نشد. 1 ماه گذشت، 2 ماه گذشت، 1 سال، 2 سال گذشت. پادشاه مجبور شد و به تقدیرش تن داده به بارگاهش برگشت. به سوی پایتخت مملکت اسب میراند و نامه خود را به دختر وزیر به خاطر می آورد. دختری خیره و بیرو، البته یگان شرط او را اجرا نکرده است. نه پسر زایده است و نه بیتل و ماده سگ را زایانده است. اگر زایده و زایانده باشد هم موافق گفته او نه. تلا را هم یقینا مهر را از جوش بیجا نکرده گرفته نمیتوانستگیست. در این حال به من به پادشاهی مملکت که او را نکاح کرده گرفته بودم چی میگفته باشد؟ فکر میکرد او دختری وزیر باشد. همان وقت به شهر برگشت و با دل بیغم و خاطری جمع زندگی کرده گشت. از این میان 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت گذشت و پسر تولد کرد. پسرچه رفته چون سیب دوکفان شبیه پادشاه شد. بیتل تایچه و ماده سگچه زایید که به اسب پادشاه و سگی تازی او مثل 2 قطره آب مانند بودند. به بارگاه خبری آمدی پادشاه رسید. ندیمانش پیشواز برآمده به او خبری خوش رسانیدند. چی میگوید که از زنتان 1 پسر شد؟ خودتان برین، از خودتان کمی ندارد. بیتلتان 1 توی کرد که از اسبتان زیاد است. باز 1 سگچه شد که از همین تازیتان هیچ ماندنی ندارد. پادشاه حیران شده گفت ای احمقها، من در آنجا بودم و در اینجا آمد بر این پسر می شود مگر؟ اسب من در آنجا بود و در اینجا اسب من بر این تای می شود. سگ من در آنجا بود و در اینجا سگ من بر این سگ می شود. گفتند خواه باور کنید خواه نه، همین خیل است. آمده دید که همه این گپ ها راست است. حیران شده پیش دختری وزیر رفت. دید که همان پریزاد دختری اسما پری. پادشاه آنقدر خرسند شد که با گفتن سخن کمی و زبان عاجزی می کند. پیش زنش به زانو نشسته عذر خواسته. ای درد و بلایت به جانم زند.
من ба гапи падарам даромада қариб буд ки хуни туро ноҳақ бирезам. ҷону молам ҳарчи дорам нисори ту. гуфту занашро ба канор гирифт. занаш ӯро боз дошта гуфт: шумо гуноҳи худро иқрор кардед. ҳар касро, агар ҳатто подшоҳ бошад, зарур аст ки агар гуноҳе аз ӯ содир шавад, тавба кунад. тавба кардам, гуфт подшоҳ. ман тамоми умр аз дилу ҷон хизмат кунам ҳам қарзамро пеши ту адо карда наметавонам. ман туро аз лаҳзаҳои аввал дӯст доштам ва бовар дорам ки муҳаббатам ҳеҷ гоҳ суст нахоҳад шуд. офарин ба ту. ту ба ман фаҳмонде ки чӣ қудрате ва лаззате дорад ишқ. ман фаҳмидам ки пеши нашъаи ишқ лаззати подшоҳию ҳукмронӣ ба мардум ҳеҷ будааст. духтари вазир баъди шунидани ин суханон ба шавҳараш бовар кард ва ҳар ду то замоне ки дар ин дуньё буданд, аз дидори якдигар баҳра бардошта, якдигарро иззату ҳурмат карда, хушу хуррам зиндагӣ карданд ва ба муроду мақсадашон расиданд. шумо ҳам ба муроду мақсадатон расед, ширинакони биби. ана ҳамин буд афсонаи хеле зебои духтари доно. ширинакони биби, афсона бароятон маъқул шуд? фикр мекунам ки ҳа, бо шумо будам биби афсонагӯятон. бароҳат бону, хоби хуш. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳо дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.